नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु शनिवार अमावास्या पड़ुछि जहाकु शनि अमावास्या बोली मध्य कहा जाए। एही दिन रात्रि रे अर्थात शनिवार अमावास्या 29 मार्च जहाँकि काली ठीक राति 8:18 रे निज घरे जाली दियंतु एही पवित्र दीप। एही चमत्कारी दीप आपण माने जालिबा द्वारा आपणकर सबु कष्ट दुख निश्चय दूर हबो। जहाँ भी आपणकर पूर्वर समस्या थिला ताहारु टिके आश्वस्ति मिलिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु तेबे एही उपायटी आपण किपरि करिवे चलंतु वीडियोर शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु। ठीक राति 8:18 रे तेणु एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जहा द्वारा अन्य माने मध्य एही उपायटी निज घरे करि परिबे। आपणक पाखरे आहुरी 2 दिनर समय अछि। एबी दर्शक बंधु प्रति अमावास्या हेउची किछि ना किछि मूल्य रहिछि। प्रत्येक दिन एवं अमावास्या पूर्णिमा एकादशी संक्रांति ए सबुर अलग अलग महत्व अछि। जदि आपण माने मध्य एही अमावास्या दिन निज घरु दुख दारिद्र दूर करिबा पई चाहुचंती एही दीपटी तो आपण निजर घरे निश्चय जाली दियंतु। तेबे चलंतु एही दीप आपण किपरि जालिबे एवं एही अमावास्या दिन कोन करले आपणक घर दुख दारिद्रता दूर हबो निश्चय देखंतु। ता गुरु जदि आपण माने मो चैनल को नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु आज हेउची अमावास्या। प्रथम कथा अमावास्या दिन केबे भी चुटी को सफा करा जाय नाही। से महिला माने जमा भी तो चुटी को शैम्पू लगाई करी सफा करिबा उचित मने करा जाय नाही। एवं अमावास्याटी प्रत्येक अमावास्याटी पितृ को समर्पित करा जायछि। पितृ दोषरे जो माने पीड़ित थांती से माने एही अमावास्या दिन जदि ओस्त गछर पूजा करंती तेबे तांकर जीवन रे थिबा पितृदोष निश्चय दूर हबो। एबे पितृदोष कोन जदि आपणक घरे सब बेले बारंबार कଳି झगड़ा रहुची कोनोसी पर्व पर्वाणी दिन रे आपणको बिना कारण रे कଳି झगड़ा घरे हेउची एवं आपण माने कांदुचंती। जदि आपणकर कोनोसी व्रत एवं उपवास दिन भी घरे कଳି झगड़ा लागुची जदि आपणक घर रे उन्नति हेउ नाही जदि आपणक घरे कोनोसी व्यक्ति बहुत समय धरे विवाह करि नाहंती ए सबु भी गोटे गोटे पितृदोषर कारण अटे। पितृंकर किछि इच्छा थाए जहा कि आमे माने पूर्ण करि पारि न थाउ नतुबा जेपरि कि पितृंकर इच्छा न थाए जे आम वंशज माने एही काम करंतु बा एही भूल करंतु। जदि आमे सेही भूल करिदबा तेबे पितृ दोष लागि थाए। एमिति रे तो कोनोसी मध्य पितृ चाहंती नाही जे आमे हमर वंशज मानको दुखी करिवा किंतु सेमानकर इच्छा एया थाए जे मोर वंशज माने सठिक रास्ता रे जानतु मो पई से माने समर्पित हुअन्तु जेमिति कि पितृपक्ष। एमिति प्रत्येक अमावास्या रे आमे पितृंकु शांति करिवा पई गोटे उपाय भी करि परिबा। तेणु एही शनिवार जो अमावास्या पड़ुची आपण माने एतिकी करि दियंतु। ओस्त गछ मूल को जिबे गोटे ढाल रे गोटे तंबा ढाल रे जल किछि कला राशि पितृंक उद्देश्य रे जल अर्पण करंतु। ओस्त गछ मूले ओस्त गछ एवं बर गछ जेते पुराना गछ होइथिबो एहा आपनको सेतिकी बेनिफिट दबो। एबे दर्शक बंधु अमावास्या दिनटी लक्ष्मी को मध्य समर्पित करा जायछि। लक्ष्मी नारायण को समर्पित करा जायछि। जदि आपण लक्ष्मी प्राप्ति चाहुचंती सकाळ 8टा पूर्वरु अमावास्या दिन ओस्त गछ मूले जल अर्पण करंतु धळा फूल दियंतु दीपटी दियंतु। एमिति करिबा द्वारा मां लक्ष्मीकर कृपा विशेष रूप रे थाए। जदि शनिवार गुरुवार दिन ओस्त गछ मूले जल अर्पण करी नियम मुताबक पूजा करा जाए तेबे सेही घरु दुख दारिद्रता दूर होई थाए। दर्शक बंधु ओस्त गछ सबुठारु श्रेष्ठ गछ बोली कुहा जायछि जहार मूले 33 कोटी देवी देवतांकर वास रहिछि। एमिति बहुत सारा पवित्र वृक्ष अछि जहार पूजा करबा द्वारा आपण भगवानकर निकटतर हवा सहित समान होई थाए देव वृक्ष बोली कुहा जाए। एबे दर्शक बंधु आजिर वीडियोटी थिला जे एमिति केउ दीप आपण जालिबे। शनिवार अमावास्या पड़ुछि तेणु आपण ठीक राति 8:18 रे ठीक राति 8:18 रे कोन करिवे गोटाई दीप प्रज्वलित करिवे। सेही दीपटी माटीर होइथिबा दरकार। चारोटी सलिता जेपरि कि चारि दिग को चारिटी सलिता लहिथिबो जहा कि आपण माने थंबनेल रे देखि पारुथिबे। एही दीपटी को आपण घरर मुख्य द्वार रे जालिबे। एहारे सोरिष तेल पकाइबे एहाकू घरर मुख्य द्वार रे जालिबे। चारिआडे चारोटी दीप शिखा जेपरि थिबो।
ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯାହା ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିବ ଏପରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟି ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ରୁଟିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକରି କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ସେହି କୁକୁର ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଦେବ ସେହି ରୁଟିକୁ ଖାଇଦେବ ତାହେଲେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବି କହୁଛି। ଗୋଟାଏ ନଡ଼ିଆ ନେବେ, ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଲାଲ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେବେ, ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିକରି କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଦେଇଦେବେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାର ଦିନ ସମୟରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତାହା ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବ ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି କଳା ରାଶି ଦେଇ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡୁଛି ଶନି ଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହାକି ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ନ୍ୟୁ ମୁନ୍ ଆସେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆସେ, ଠିକ 15 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆସୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବି ଆପଣ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଶନିବାର ଅମାବାସ୍ୟାଟି ମୀନ ରାଶିକୁ ଶନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗରମ ବି ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ଟି ରାଶିର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଜ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏହି ଶନି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା କରିଥିବେ ସକାଳ ସମୟରେ ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଜାଳିଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କେବେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ନଖ ଦାଢ଼ି ବି କାଟିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହି ଶନି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ବି ଶନିବାର ଦିନ ମୁଗ ଡାଲି, କଳାର ମୁଗ କେବେ ବି ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି, ଏବଂ କଳା ବୁଟ କେବେ ବି ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟାଏ ତେଜପତ୍ର, 2ଟି ଅଳେଇଚ, 2ଟି କର୍ପୂର, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇ ଜାଳିଦେବେ। ପୂଜା ଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଘର ସାରା ତାହାକୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ କରି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନେଇ ଥୋଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ପୁରା ଜଳିଯିବ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଯେମିତିକି କାହାର ଗୋଡ଼ରେ ନ ବାଜିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ନ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବେଲଗଛ କିମ୍ବା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଶନି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବା ଯେକୌଣସି ବି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କିଖିଆ ହଉ ପଛେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କଏନ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତାହା ଯାହାହେଲେ ବି କିଛି ପଇସା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଇଥିବେ ତାହାକୁ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆଜି କହିଲି ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାର ରିଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନ ପାଇବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ।